ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. чӣ хеле ки мебинед, имрӯза видеои мо дар бораи паплинои туркӣ мешавад. марҳамат тамошо кунед. бисёриё пурсон шуда буданд ки дар анамин 2-3 видео пештарак ма дига намуд паплинора нишон дода будам. баъд гуфта буданд ки амин паплинои туркии ҷакардаам нишон тиҳед. инак манзури шумо мегарда анамин намуд паплино. бинед чӣ хел сангчои тоза дора. баъд паплиноям хучон ваян пиллаги тозаян, сифати беҳад хубуш. и паплино як либосуш дӯстони азиз 160 сомонияй. марҳамат бинед, касоне ки мехоҳа мисол дархост куна дар ами рақамое ки дар рӯи экран дида истодае дар WhatsApp нависед. ма ба шумо ҷавоб метиҳам, мефаҳмонам. набинед чӣ хел гулои хушрӯ дора. афсус ки ами тавассути анамин камера ҳамаи анамин сангчора хушрӯгишаву амин ранги материала пурра нишон додан намешавад. вале ба ҳар ҳол набинед то қадри имкон ма аз наздик гирифтам ки шумо бинед хушрӯвии анамин намуд материалора. ҳам хушрӯван, ҳам сифатошон нағзай, рангошон намерава, баъд ино кушод намешаванд. ана бинед чӣ хел хушрӯван. инаи намудаш бо аз ин дига гулшам ҳастай, дига рангаш аниқтараш. ана бинед чӣ хел хушрӯаи аҷоибот ранг. пиллагиян ино ҳамаш чӣ хеле ки гуфтам. баъд ана ин намуд хушрӯай. бисёр касо ами ранги сабз мепурсанд ки бисёр вай боша, ранги нежни боша гуфта мегӯянд, ба ман менависанд. марҳамат бинед чӣ хел хушрӯай. заминаш сафедаю баъд анамхе гул дораву баргои сабзи беҳад рангои хушрӯкати оро додашудагиай нигинчашо боша ранги сабзай нигинош бисёр зебанда омадагиай. баъд ана ин намуд ҳастай и нусхаш ай арабски шолкай. нусхаи анами паплин аз арабски шолкай худаш боша паплини ҷакарда, паплини туркии ҷакарда. азибо дигаршам нишон метиҳам. баъд анаи ранга бинед, сангчоша бинед чӣ хел мувофиқ кардагиай рангош кати кабути осмонӣ. набинед бисёртар менависанд ки ягон паплини необычный гуло боша ё ин ки ранго. марҳамат дар инами видео паплино ҳамашонам хелеян, ҳамаш ҳам сифати хуб, ҳам рангои беҳад хушрӯ. ана иша бинед бо заминаш сери боринай. иҷада сафед омада, лекин сафед нестай дӯстони азиз, заминаш серияй. анам хеле гуло дора. иям ҳангоми курта кардан аҷоиб метоба. бисёр хушрӯ паплин. баъд анаи зарда бинед, зарди ярки хушрӯ. ма як подписчикам ами фақат материал бихара бисёртар материали зард мегира, чи вай ламиража ё чи мисол паплинай фақат анамин ранги зарда интихоб мекуна. анами ранги зард бинед сурхи баландшам ҳаст. ин нусхаш. на марҳамат ина нигинчоша бинед ҳам қадар ма фонарик катиам ба навор гирифтам ки ами блески ами нигинош биёя. вале афсус
هم خیلی که میبینید خشرو اومدگی نیسته بلیسکوش که شما همی تازگی همی سنگ چور را بینید. انا بعد انا خیلی بزردو هسته. انا این نمود هسته بینید. این نمود رو ویدیو پیشتر دا نشون داده بودم. 1 ماه پیشتر ویدیو دا. حاجی با ما این موضوع را همشه در برای همی پاپلینای ترکی بود. امروزنگی ویدیو 1 باره با اینو را به نوار گرفتم. انا کبوتم عجایب خشروی زمینش کبوت. صد برگوی یعنی خیلی نازک داره گلوی نازک. رنگوشون همش هم خیلی رنگوی نیابوچنی خیلی که میگوین رنگوی نادیر. این زردش باشه گلمایده. کسانی که دوست میدارن رنگوی یعنی خیلی بلند خشروی یارک را یا اینکه پاپلین گلمایده را نبینید. اینم خیلی واریانت هسته. با از اینو هست زرد. انا ایشه بینید دوستانی عزیز. ای با فکرم 1 دانه موندگی ای شاید که شما وقت زکاس کردید ما نیابیم. با انا این نسخه پاپلینی زرد ای بود دیگر خیلی شای. گلوش تماما دیگه خیلی خودش باشم خیلی زمینش زرد. زردی بلنده. هنگامی که کرتا میکنید عجایب خشرو میاید دوستانی عزیز. انا ای هسته با ای هم به حد خشروی بردووی رنگوش. بعد گلچوش هم گلوی عجایب خشروی نسخه‌ای که کم یافته مثال. اینم خیلی نه مرحمت تماشابینان عزیز. با کسی که در کار باشه میتوانید که با من نویسید در واتساپ ما روان میکنیم. انا جکرده گلی نسخه که مثال بیشتر از ما خریداری میکنن انا می نموده بسیار هم خشروی یارکیه. کسانی که دوست میدارن هم خیلی ماتریالوی یارکی خشرو را راستی در تابستان هم خیلی ماتریالوی یارکی به حد خشرو میتوه. انا ای با دیگه گلشه. ای هم گلی عجایب خشرو. اگر خواهید از اینش انتخاب کنید. دوستانی عزیز بسیار خواهش ها میکنید بسیار درخواست ها میکنید. راستی 1-2 وقتی اخیر خیلی بند هستم و در آینده کوشش میکنم که بعد از انمین یک طرف کردن کار برای خودم کار برای شخصیم بعد با از پشتی به نوار گرفتنی خواهش های شما میشم. درخواست های شما بسیار و یا شما از سلطان کبیر و از کهنه بازاری سخاوت راستی به حد بند هستم. مدیرا فقط همی کاروان رفته یگان کاری خدمت بود میکنم یگان بارا میگیرم و در رو بر میگردم برای جای کارم. برای هوای هم وقتم کمتره که انشالله که همش نظم میشود. 1-2 روز پس همه ینمون درخواست شما کردگی هستید. ما به نوار گرفته پیشنهادتون میگردونم. انتظار باشید. رحمت که ما رو دستگیری میکنید. با انمی خبر میگردیم با انمین پاپلینوی ترکی جکرده. اینه رنگش هم بسیار رنگ خشروی. هم رنگش هم خودش بعد این نمود استه یارکی. انم خیلی سنگ دوش دیکتی اورودو داشتگن. سنگچوشون هم اهمیتی نزدیک وای کدگن نزدیک زدگیان سنگچوشونه خیلی دور نیست. انا ایشه بینید دوستانی عزیز خیلی خوش روی رنگوشون همی پاپلینوی جکر دارم اهمیت دادم. رنگوشون همه رنگوی
необычные рангои ҳам ярки дора, ҳам рангое ки тамоман дар анамин паплинои доинг ё ин ки паплинои ки дигар вай ҳастанд арзоно тамоман анамин ранго дида намешава ё ин ки ҳамин нусхаҳо дида намешава. иша бинед паплини доинга бинед нусхаи оригиналшам ҳастай, мисол доингшам ҳастай, бо аз анамин доинг гулш вайш ҳастай, паплинои арзон ҳастай, вале туркиё фақат анамин нусхаҳошон як намуд биромадагиай, нусхаи арзонаш биромадагӣ нест, фақат анамин ранго ва ами гуло фақат дар анамин паплинои туркӣ дида мешава. иша бинед аз ин ранги кабутам доштанд, тамом шид. ана ҳозир ман мехоҳам ана розвичара шумо нишон диҳам. хушрӯе аст. ина бо аз наздик мебинед дӯстони азиз. боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд. нависед дар ватсапи мо, касоне ки мехоҳад ки доставка кунем, нависед.